Kain tayo guys. May lunch. Noodles. Ayan. Minit-init na noodles. Itlog. Itlog. Ayan o. Siyempre. Ito guys yung ano. Ito yung purple na patatas. Pinirito ko. Kumbaga ginawa kong french fries. Ayan guys o. Like, paano ba yun kulay? Yan o. Yan yung purple na patatas guys. Yan o. Parang ubi. Diba? Parang ubi talaga yung kulay niya. Yan o. Diba? Masarap siya guys. Patatas. Purple na patatas. Pinirito ko siya. Ginawa kong french fries. Parang ano lang siya, parang kamuti na manamis-namis. Yan o, yan. Yung kulay. Kain tayo guys. This is my lunch. Yun o, diba?